Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Ni Hao Tiongkok kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Andy Chiu. Kami telah menyiapkan beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, baru-baru ini mengatakan bahwa Tiongkok menentang keras fitnah dan serangan tanpa dasar terhadap Tiongkok oleh aliansi intelligence bernama Five Eyes. Wang membuat pernyataan tersebut pada konferensi pers reguler di Beijing ketika mengomentari peringatan keamanan siber baru-baru ini yang dikeluarkan oleh aliansi intelligence yang dipimpin oleh Amerika Serikat tersebut. Wang mengatakan bahwa aliansi Five Eyes adalah organisasi intelijen terbesar di dunia yang biasanya mengarang dan menyebarkan disinformasi tentang Tiongkok. 我们坚决反对美国等五眼联盟国家在没有事实依据的情况下对中国进行抹黑攻击。去年5月，五眼联盟就曾抛出类似的报告，抹黑中国。时隔不到1年，五眼联盟又再次上演了抹黑中国闹剧的续集，仍然是粗制滥造的伪劣产品。五眼联盟一再抹黑中国，无非是为了掩盖 五眼联盟是世界上最大的情报组织，美国是世界上最大的黑客帝国的基本事实。 Selain itu, Wang juga mencatat bahwa Badan-Badan Keamanan Siber Tiongkok baru-baru ini telah merilis beberapa laporan tentang masalah keamanan siber yang melibatkan Amerika Serikat, termasuk 2 laporan terbaru yang diterbitkan pada hari Rabu 7 Februari 2024. Laporan-laporan tersebut telah mengekspos bagaimana pemerintah Amerika Serikat telah menempatkan infrastruktur penting global pada risiko yang signifikan dan menjadi akar penyebab tantangan keamanan siber di dunia maya. Wang mengatakan bahwa Amerika Serikat berhutang penjelasan kepada komunitas internasional. 中方坚决反对并依法打击任何形式的网络攻击行为。中方4年前就提出全球数据安全倡议， 呼吁各国共同构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间，反对利用信息技术破坏他国关键基础设施或窃取重要数据，以及利用其从事危害他国国家安全和社会公共利益的行为。如果五眼联盟真的想要维护网络安全的话，欢迎他们加入全球数据安全倡议。 五眼联盟散布中国网络攻击虚假信息的闹剧，下步怎么演？大家可以拭目以待。 Anggota Dewan Federal dan Menteri Luar Negeri Swiss Ignazio Cassis baru-baru ini mempresentasikan hasil diskusi yang ia lakukan dengan pemerintah Tiongkok di berbagai bidang, seperti investasi bisnis, perdagangan bebas, kebijakan bebas visa Tiongkok untuk warga negara Swiss, penelitian ilmiah, dan inovasi. Dalam konferensi pers yang diadakan di Kedutaan Besar Swiss di Tiongkok, Cassis memuji kebijakan bebas visa Tiongkok untuk warga negara Swiss dan menyatakan kesediaan pihak Swiss untuk memfasilitasi perjalanan turis Tiongkok di negaranya. Pada tanggal 15 Januari 2024, Tiongkok mengumumkan akan menerapkan kebijakan bebas visa sepihak ke Swiss. Il a été aussi question de faciliter davantage le flux de touristes chinois vers la Suisse. Le Covid a bloqué quelque chose qui était très apprécié des deux côtés, c'était de se connaître mieux et de voyager mieux dans les deux pays. Le fait d'avoir levé les visas pour les Suisses pour venir en Chine va beaucoup faciliter ces échanges et donc je les remercie encore une fois pour cette discussion. Cassis juga memberikan penjelasan kepada pers tentang bagaimana Swiss dan Tiongkok akan menjalin lebih banyak kerjasama dalam perlindungan lingkungan serta teknologi dan inovasi. Pada bulan Januari 2024, Tiongkok dan Swiss mengumumkan selesainya studi kelayakan bersama untuk meningkatkan perjanjian perdagangan bebas bilateral yang ditandatangani pada bulan Juli 2013 dan mulai berlaku pada bulan Juli 2014. Ceci a été très discuté ce matin, un effort plus grand de la Chine pour la protection de l'environnement, pour l'air qu'on respire, pour la durabilité.
et une volonté de la Chine de rester au top de l'innovation, comme vous le dites. Et comme la Suisse est depuis quelques années la number one dans le ranking des pays innovateurs, évidemment que cet élément-là joue un rôle important dans nos relations. Les relations entre les universités suisses et les universités chinoises sont au cœur aussi. On a des accords de recherche et innovation avec la Chine. Duta Besar Portugal untuk Tiongkok, Paulo Jorge Nascimento, mengatakan bahwa Prakarsa Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative BRI yang diusulkan oleh Tiongkok menawarkan platform penting untuk memperdalam kerjasama internasional dalam menangani tantangan-tantangan bersama yang mendesak. Portugal adalah salah satu dari negara-negara Eropa Barat pertama yang menandatangani dokumen kerjasama BRI. Pada titik awal dari jalur sutra maritim kuno di Eropa, Portugal dipandang oleh Tiongkok sebagai mitra alami dalam prakarsa tersebut. We have always considered the Belt and Road Initiative as a huge potential to be a transformative element in what we hope to see a deepening of international cooperation amongst nations and between the international community. Initiatives like the Belt and Road Initiative or other initiatives that exist might be important elements for deepening international cooperation, to look and to handle pressing challenges that are also common challenges, not to say the least climate change, but also biodiversity, for instance, or energy transition. Dengan tahun ini yang menandai ulang tahun ke-45 pembentukan hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Portugal, Nascimento mengatakan bahwa ada potensi yang signifikan bagi kedua negara untuk lebih meningkatkan kerjasama bilateral di berbagai sektor, termasuk pariwisata. China has all it needs to be a very important destiny in terms of tourism, international tourism. And we hope that this year of the 45th anniversary of the diplomatic relations can be an opportunity. Bagian penting dari proyek peningkatan jalan raya pesisir selatan di Jamaika yang didanai dan dikontrak oleh Tiongkok telah resmi dibuka untuk lalu lintas beberapa waktu lalu. Upacara peresmian jalan raya sepanjang 17 km dari Harbourview ke jembatan Yalas di St. Thomas itu diadakan untuk merayakan momen bersejarah yang dihadiri oleh Perdana Menteri Jamaika Andrew Holness dan Duta Besar Tiongkok untuk Jamaika Chen Daojiang. Holness mengucapkan terima kasih kepada tim konstruksi Tiongkok pada upacara tersebut, memuji kualitas proyek dan menekankan pentingnya jalan raya pesisir selatan setelah dilakukan peningkatan. Dia juga memuji jalan tersebut sebagai koridor transportasi, ekonomi, dan pariwisata yang akan menciptakan sejumlah besar peluang kerja untuk wilayah timur Jamaika dan mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. This road that we are building here is an important closing of the circle. The road to development begins with a road. But I'm sure that the people in this side of the island realizes the importance of this road. Proyek bernilai 380 juta dolar AS atau sekitar 5,9 triliun rupiah dengan 85% pinjaman disediakan oleh Bank Ekspor Impor Tiongkok itu merupakan proyek kolaborasi Tiongkok-Jamaika yang pertama sejak Jamaika mulai berpartisipasi dalam Prakarsa Sabuk dan Jalan pada tahun 2019. Menurut kontraktor China Harbour Engineering Corporation Limited atau CHEC, yang merupakan anak perusahaan dari China Communication Construction Company, proyek ini terutama terdiri dari pembangunan jalan raya sepanjang 28 km yang merupakan perpanjangan dari Jalan Raya Barat Timur, membangun jalan bebas hambatan sepanjang 17,4 km dari Harbourview ke Yalas, dan memperluas jalan pesisir lama dengan panjang keseluruhan lebih dari 100 km di wilayah selatan. Proyek tersebut menjangkau berbagai kota penting seperti ibu kota Kingston, Mai Pen, dan Mandeville. Oleh karena itu, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas pantai tenggara Jamaika secara signifikan dan berfungsi sebagai saluran utama yang memajukan pembangunan terpadu Jamaika Timur dan Barat.
之前呢，牙买加的旅游大多集中于北部沿海路，自从我们南部沿海路打通整个环岛高速路之后啊，之前的旅游之前的自驾游由 C 型，然后形成了一个 O 型的闭环，形成了一个完整的环岛观光带，为牙买加的经济乃至社会发展带来了催进作用。 Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Semoga sajian berita dan informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Ni Hao Tiongkok akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andy Chiu, 我是邱烈峰，在雅加达祝大家健康平安。Sampai jumpa.